গত প্রায় 50 বছর ধরে প্রতি শীতেই ভুটান এবং সিকিম থেকে আসা ব্যবসায়ীরা আগরতলা শহরের বটতলা এলাকায় শীতের বাজার বসিয়ে আসছেন। আগে এই বাজারটি ছিল শকুন্তলা রোডে। শীতের শুরুতেই এখানে দেখা মেলে নানা রঙের উষ্ণ পোশাক, শাল, জ্যাকেট আর সোয়েটারের বিশাল সমাহার। শীত পড়তেই ক্রেতাদের ভিড় জমে ভুটানি মার্কেটে। একের পর এক মানুষ খুঁজে নেন নিজেদের পছন্দের শীতের পোশাক। मैं अगरतला में विंटर बिजनेस करता हूँ। वैसे तो हर साल आते हैं 3.5 महीने 4 महीने का। वैसे भी हम पिछले अभी 15-16 साल से आ रहे हैं। उससे पहले मेरे मामा पापा लोग चलते थे। अभी उन लोग घर में बैठा है, उसका वजह में अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अभी पेपर भी ऐसे मोटा मोटी तो चल रहा था कुछ दिन पहले। अभी 1-2 दिन से थोड़ा कम हुआ है। मौसम भी थोड़ा से अभी साथ नहीं दे रहे हैं। मौसम में थोड़ा कुछ ठंडे होंगे तो आशा रखते हैं वैसे ठीक होने का।